ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a. Alhamdulillah. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tanu. An bɛ dɛmɛ ɲini a fana ma yafa deli. Ale de ye sɛmanciya tigi ye. A ye kuranɛ jigin k'a ka ciden ci. An b'a yafa deli. An bɛ seereya k'a fɔ a kelen de ye bato mansa ye tiɲɛ sira fɛ jɛɲɔgɔn t'a la. An bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don a ka ciden don. An bɛ Ala deli. Ala ka kisi nɛɛma caya kan n'a so dunke wa n'a jɛɲɔgɔn ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ n b'aw ma aw minnu ko k'aw limaniyana, aw minnu ko k'aw ye silamɛw ye, a ye siran Ala ɲɛ, aw kana to saya kana aw sɔrɔ k'a sɔrɔ aw ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ. Siran Ala ɲɛ i ka don ɲɛsigi don min bɛ nalen, n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲɔgɔn kunbɛn don ye. Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la koyi. Ko kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ, kana kɛ maaw cɛla maa minnu ɲinana Ala kɔ. Ala fana bɛ a yɛrɛ la ɲinɛ o kɔ dɛ. Olu tigilamɔgɔw de ye fasikiw ye. Fasikiw de ye maa min bɛ silamɛya kɔnɔ, tana t'a la silamɛya tanaw la, fɛn bɛɛ bɛnnen don a ma. A bɛ se ka kɛ kafiri kunbilen n'a donna dusukunna baaraw kɔnɔ. Yarabi Ala k'an kisi fasikoya ma. An balimaw, sunkalo makɔnɔ jɔra. Sunkalo makɔnɔ a jɔra dɛ. N'a fɔra ko sunkalo makɔnɔ i hakili b'a la, kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko kalo dɔ de makɔnɔtɔ don, n'o ye sunkalo yɛrɛ ye. O sunkalo makɔnɔ ni a jɔra, maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ cɛsiri kɛ Ala ko la kosɛbɛ, batow la kɔni, sun bɛ o la, seliw bɛ o la, duwawu bɛ o la, o hakada min mana nɔgɔya min ma. A hɛrɛlama yɔrɔ ye min ye, minnu bɛ k'a kɛ ka Alakira ladege ani maa ɲumanw minnu tɛmɛna. A tɛnɛma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye? Maa minnu n'olu t'a ɲɛɲini koyi, fɛn fɛn ni a fɔra olu ɲɛna k'o bɛ kɛ u b'a kɛ, hali ni dalu t'a la. O de y'a la kojugu yɔrɔ ye. Ko i ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn o y'a bannen ye. Ɔ bato dun, tiɲɛ don Ala subhanahu wa ta'ala a b'a batobaga fɛ ni ŋaniya ɲuman bɛ yen, nka Ala subhanahu wa ta'ala tɛ bato fana minɛ, bato min ni a y'a sɔrɔ ani Alakira ka taa kɛcogo ma kɛ kelen ye. O ye bato sugu bɛɛ ye. Kana sɔn kana Alabato sugu si kɛ n'i m'a ye k'a fɔ ko Alakira y'a kɛ. N'i y'a kɛ i bolo lankolon bɛ bɔ a la dɛ. A bɛ kɛ sanji kɔrɔ wɔsi, Ala k'an kisi k'an tanga. Sabu Ala subhanahu wa ta'ala ko ni maa min ye Alakira ladege ka tugu a kɔ k'a bɛ komi n'i tuguna Ala kɔ. Ni maa min banna, ko ciden wɛrɛ dun ma ca an ma dɛ. Ciden wɛrɛ ma ci dɛ. Tafsirikɛlaw ko nin aya in tafsiru la ko ka d'a ka dɔwɛrɛ tɛ dɛ. Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko ni maa min tuguna ale kɔ k'a bɛ komi i tuguna Ala kɔ. N'i y'ale kanu ko Ala subhanahu wa ta'ala k'a bɛ komi n'i y'o fana kanu. O de la munafiku dɔw y'u kanto, ko nin cɛ in u kan bɛ Alakira de ma. Nin cɛ in a laɲini tɛ foyi ye nin kuma fasugu ninnu na, f'an k'a bato de koyi, i n'a fɔ kerecɛnw bɛ Isa bato cogo min na. Ko wa an dun t'o kɛ koyi. K'o kɛlen Ala subhanahu wa ta'ala ye nin aya in jigi, man yuti'i rasula faqad ata'a Allah. Ni maa min tuguna Alakira kɔ k'a bɛ komi n'i ye
ituguna ala subhanahu wa ta'ala ro ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kale mando bebe do arjina kono fonu mi ba sababu ko jonde bi ba ga do arjina kono ala kira ko di mami ni tuguna ale ko kala dege iga dine ko la ko tigila mo de be fe ga do arjina ni mami ma sawo maju ka be ko o tigida mo de bana de abara arjina kono do mo pe ni tuguna mami ko dine bara min ta ala kirai karamo no tigi dona ro ne fana be doy ibn rajab ko ni la dianye arama dena ka nyesi arama den doma ko ba wajibiya ibe ka min kanu ni min kadai o be diayi mi mona goya o fana be goya on ni aya so ko ma min kibi ala kira fa sallallahu alaihi wasallam min kadi ala kira o ko nga de ni ibe ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ala kira be min ke ikran ka o de fana ke ni ala kira min ko o fana ka kon e fana fa wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ni singolo mangono tun donata atumbe sun wala sa ka farkolo entraîner ka farkolo la somi ka fo ko sun kalo binali abe farkolo la dege sun mineli la ani bara nyon to be o de la hadisa chama nana ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sun kan kosobe sungalo mangono na ambaisha ko kala kira tumbe sungalo mangono kono fo uluba miriya ka hokate la sunte na ye sun fana tige ko be ke ulu nyana iba fo ko amadeli ka sun nin kalo ina o ula riwaya munu nana hadisa ula nulu be alakira sallallahu alaihi wasallam ka sun fo ado ba fo yere ka fo ko sumalo mangono bedu hadisa tiku ko mo go o bla famia min kono o de ka fo ko alakira kun ga sunde ka cha oni fen chayara mo do be son ka kuma la bunya ka fo ko ka tumba beke o krote dore o krode ka fo ka tumbe sun ka cha ko sube sungol mangono kono sabu ambaisha anana ale kuma kana abe buhari kono ako alakira sallallahu alaihi wasallam kamna nana madina kama delika kalo kelen si sun ka dafa kuna bara sungalo kelen bela ka kalo sun ka dafa sungalo kelen pedrono o mamunum be sungalo mamuno besu ka sungalo fana tugala do yɛrɛ b'a la kabini rajaba u bɛ rajaba sun k'o ban ka sunkalo maŋɔnɔ sun k'o ban ka tila kana sunkalo fana sun k'o ban nin tɛ ala kira ka taabolo ye dɛ i tɛ hali baraji kelen sɔrɔ hali kelen an b'a ka kumakan filɛ ko kabini ala kira nana madina a ma deli ka kalo si sun k'a dafa n'a bɔra sunkalo kelen pe la ɔrɔ sungalo maŋono a caman suni mais k'a bɛɛ sun ayi ala kira tun b'a sun ka caya kosɛbɛ hali usama ale fana ka kumakanw nana nin faamuya kelen in kɔnɔ bal a ye ala kira ɲininka yɛrɛ ko munna ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ale sun ka caya sungalo maŋono kɔnɔ kosɛbɛ ala kira ko sungalo maŋono in de ye kalo ye kalo min bɛ arajaba ni sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ ko maa caman bɛ ɲinɛ a kɔ parce que arajaba ko ka bon o lɔhɔrɔma bɛ fɔ sunkalo yɛrɛ fana ye lɔhɔrɔma kalo ye o fana bɛ fɔ donc maaw bɛ ɲinɛ sunkalo maŋɔnɔ kɔ kalo fila ni ɲɔgɔn cɛ ko kalo dun do de o kalo barikama ba fana don kalo min de don a barikama yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ adamadenw ka baaraw de bɛ yira ala la sunkalo maŋɔnɔ kɔnɔ ko ale bɛɛ fɛ
n'ale ka baara bɛ yira ala la a k'a sɔrɔ ale bɛ sun na a ka sun caman in kun de filɛ nin n'ale ka baara bɛ yira ala la tuma min na o k'a sɔrɔ ale bɛ sun na ko sun caman in kun de ye nin ye ni hadisa in a bɛ Nisa'i kɔnɔ a bɛ Abu Dawuda kɔnɔ o rɔ silamɛ ka kan ka i ci siri i ka i seko ni damayira kɛ sunko la nin kalo in na yani a tilancɛ cɛ yani a tile 15 cɛ ɔ n'a tile 15 n'o sera ɔ i b'a jɔ dɛ i b'a jɔ sabu alakira tun bɛ ten de wa salafu salihu fana tun bɛ ten de Allahumma maa de sira bɛ se ka sun sira bɛ se ka labila maa dama dama ye lujura bɛ minnu t'a la o kɔfɛ tile 15 tɛmɛnen kɔ sunkalo tile 15 tɛmɛnen kɔ olu bɛ se ka sun o dɔ ye jɔn ye o ye maa min ni a y'a sɔrɔ a bɛ deli ka kalo kalo tile 3 sun ɔ ale ka tile 3 sun a ma se k'a sɔrɔ sunkalo mangɔnɔ daminɛ na a ma se k'a sɔrɔ a cɛmancɛ la ale bɛ fɛ k'a sun tile 15 tɛmɛnen kɔ baasi t'o tigi la parce que a nana alakira ka hadisa la k'a fɔ ko ka kalo kalo ka tile 3 sun o ka ɲi a y'o wasiya kɛ Abu Hurayra ta ye hadisatigiw bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ o tile 3 in tɛ tile 13 ni tile 14 ni tile 15 dɔrɔn ye dɛ la i bɛ se k'a kɛ kalo daminɛ na i n'a fɔ i bɛ se k'a kɛ cɛmancɛ la i n'a fɔ i bɛ se k'a kɛ laban na o tuma na maa min b'o cogo la n'i ma se ka a sun yanni tile 15 in kɔnɔna na o tuma ni tile 15 tɛmɛna i bɛ se k'i ka tile 3 sun baasi fosi t'o la kelen a filanan muso min ni a y'a sɔrɔ sunjuruw b'a la ka bɛn n'a ka musoya lujuraw cogoya ye walima cɛ min ni a y'a sɔrɔ ko salon sunkalo juru b'i la i hakili nana jigin k'a fɔ sunjuru b'i la tile 15 tɛmɛna sunkalo mangɔnɔ na e bɛ se k'i ka juru sara sabu o ɲɔgɔnna ye an ba Ayisa sɔrɔ a y'a kuma fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'ale bɛ sun na bɔ a bɛ kan k'a ka sunjuruw sara alakira ko k'a ma ko baasi t'a la baasi t'a la o rɔ ni maa min bɛ a kɛra olu sababu dɔw kosɔn baasi tɛ olu sigilamɔgɔw si la u ka sun kɔnɔna na fɛn min ye sunkalo mangɔnɔ yɛrɛ bɛ sunni a sun yɛrɛ kibaruya ye Ibn Rajab ko sunkalo mangɔnɔ sunni ye baara ɲumanba ye bali k'a ka fisa a sun ka fisa ka tɛmɛ hali lɔhɔrɔma kalo minnu n'olu fɔra sunkalo mangɔnɔ t'a la k'a sun ka fisa hali olu ye ko ka d'a kan dɔwɛrɛ tɛ bato o bato ni farida de don ka kɔ a ɲɛ a n'a kɔfɛ i bɛ nanfila bato min kɛ ko o de bɛ i ka farida in nagasiw da tugun aw b'a ye sisan n'an ye seli fana seli an bɛ nanfila seli wali ka kɔn seli fana seli an bɛ nanfila seli lansara fana bɛ ten fitiri bɛ ten safo bɛ ten fajiri bɛ ten o nanfila ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ farida min kɛ a bɛ se ka kɛ nagasi b'a la o nanfila ninnu ni nagasi sɔrɔla a la ni ala hinɛn'i na a b'a fɔ ko mɛlɛkɛw ka i ka nagasi min b'i ka farida kɔnɔ ko ka nanfila nin kɛ k'a datugu ni maa min sunna sunkalo mangɔnɔ kɔnɔ a bɛ ka kɔn sunkalo de ɲɛ nagasi min mana sɔrɔ i ka sunkalo la ala b'o kɛ k'a datugu i m'a ye fana hali ni sunkalo fana banna tile 6 sun fana bɛ yen o fana cogo kelen de don a fana bɛ nin bonya in sɔrɔ ka d'a kan nagasi min b'i ka sunkalo kɔnɔna na a b'o de kɛ ka o de dafa an ka hakili to nin na kosɛbɛ Ibn Rajab ka kuma a fisamancɛya yɔrɔ lɔhɔrɔma kalo kan a sababuya ye nin ye ka d'a kan farida dafalan don nka n'o bɔra yen sunkalo mangɔnɔ ni a sera camancɛ la o tile 15 bɛ dafa don min na o su o ye don fisamancɛya donba ye ka bɛn ni Abu Musa al-Ashari ni Muaz ibn Jabal ka hadisa ye fisamandenya donba don
fusamanciya subalo mais a su tɛ kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye dɛ n'a fɔra ko fusamanciya b'a la o kɔrɔ tɛ k'i ka taa bato dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ye k'o k'a kɔnɔ la n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ɲuman ye ka kɔrɔ a fusamanciya bɛ na alakira ka nin hadisa in kɔnɔ o ye hadisa jumɛn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sunkalo mangɔnɔ mana se a tile 15 su ma ko Ala subhanahu wa taala bɛ yafa silamɛ ɲuman bɛɛ ma fo maa fila o maa fila in fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye mushriku silamɛ fila ka fo ji tɛ kumu gansan e ka ɲɛnamaya b'o de kan i bɛ taa seli misiri la sɛbɛn b'i la tafo b'i la n'a nɔrɔ bɛ i bolola nɛgɛ la sɛbɛn b'a kɔnɔ i bolo yafa tɛ kɛ e ma Ala tɛ yafa e ma fiyewu barajugukɛla filankafo Ala tɛ yafa e ma maa filanan o de ye maa min ni a n'a balima bilala ɲɔgɔn na u bɛ datigɛ ɲɔgɔn na de la yafa tɛ kɛ o fana ma ni a kun tɛ silamɛya kɔni kun ye fo ni dingɔ o tigilamɔgɔ ko yafa tɛ kɛ o fana ma ni Alakira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o ye sunkalo mangɔnɔ tile 15 su ko ye a fusamanciya fila mais ka taa fɔ ko bato dɔ de bɛ kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔna na la bato tɛ kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔ dɛ sabu o ma sabati Alakira la salafu salihu fana olu fana m'a kɛ rɔ an k'an jilaja an k'olu ladege nin ye Salamata bun Kuhayl ye ani Amr bun Qais ni sunkalo mangɔnɔ tun donna olu tun bɛ cɛsiri kuranɛ kalan de fɛ kosɛbɛ u bɛ kuranɛ kalan fo ka taa fori dɔw fana tun bɛ sarakatiw bɔ a caya a kɔnɔ kosɛbɛ nin tun ye fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw de halaya ye sunkalo mangɔnɔ kɔnɔ e k'i yɛrɛ ɲininka sisan sunkalo mangɔnɔ an b'a kɔnɔ e bɛ jumɛn de la nka i jilaja i kana kɛ maaw cɛla kɔnɔ maa minnu n'u damatɛmɛ wale dɔw bɛ sɔrɔ olu bolo bato la a kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka sunkalo tile 15 sunkalo mangɔnɔ a tile 15 su k'o ɲɛnamaya k'a fɔ k'o ye Lailatul Qadri su ye ko san latigɛ adamadenw kan k'o bɛ kɛ ale de kɔnɔ o jigikɛla dɔw bɛ nin fana fɔ mɔgɔw ɲɛna ko jɔnni ka ko san kow bɛ latigɛ sunkalo mangɔnɔ tile 15 su u bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna sarakati bɔw ni bato kɛrɛnkɛrɛnnenw na minnu bɛ kɛ a kɔnɔ Ibn Qayyim al-Jawzi ni Iraqi olu ko hadisa foyi ma na min bɛ bato dɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛ kɛ sunkalo mangɔnɔ tile 15 su la min sabatilen don a tɛ yen a hadisa tɛ yen a bɛ n kanu kelen a filanan ye min ye seli dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko salatul bara'a dɔw b'a fɔ a ma ko bakelen seli o fana bɛ k'ale su kelen de kɔnɔ bakelen seli kɔni bakelen seli tɛ dɔwɛrɛ de jɔko 100 de bɛ kɛ a bɛ jɔko 100 de kɛ safo selilen kɔ o jɔko 100 in na fatiha u b'a kalan ka kuluwalaw kalan siɲɛ 10 hali arakan kɔfɛ fana n'u bɔra rukɔn kɔfɛ u tila ka segin a kan tuguni k'o kalan in kɛ donc o rɔ a bɛ komi arakan kelen o kelen bɛ jate 2 de y'u bolo arakan kelen o kelen ye 10 de ye u bolo donc n'i y'o 100 kɛ o de ye 1000 u b'a fɔ de ma ko bakelen seli karamɔgɔ dɔw bɛ yen bali an balimamuso dɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna k'ale taara bakelen seli in na jɔko 100 ko mais k'ale tun t'a dɔn dɛ o seli modèle y'o min filɛ yen ko n'i y'o kɛ dɔw ta ye arakan 6 ye ko n'i y'o kɛ k'a bɛ san balawu ta ka bɔ i kan kelen a bɛ sijan fana d'i ma 2 wa ko ala bɛ fɛn d'i ma a b'i sɔn
min b'a to i tɛ nata maa si yɔrɔ n'i y'o fɔ maliyɛn ye kɔni karamɔgɔ u b'u sen fa de ka taga surtout n'a fɔra ko sarakati kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la o bɛ kɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka fɛn dilannen dɔ ye k'o fara a kan ala k'an kisi k'an tanga bidiya ɲɔɲalen an ka jamana in kɔnɔ nka u ye hakili tigɛlenw fana sɔrɔ dɛ minnu ni olu bɛ nin kuma fasugu ninnu k'a lamɛn o hakili la nin baara fasugu min filɛ nin ye maa fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ silamɛya kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko ibnul humayra ale tun bɛ sami jamana kan maa tun don a ka kuranɛ kalankan bɛ don mɔgɔ la kosɛbɛ ale de tun bɛ taa ka taa namla in daminɛ betul maqdis misiri kɔnɔ a bɛ kalankan in diya ni a ye maaw nana ka na commencer ka jɔ a kɔfɛ jama fo ka na laban k'a kɛ sunna ye o de la dɔnnikɛbagaw bɛnn'a kan ibnu rajab bɛ olu la k'a fɔ hadisa dunkew hadisa dɔnnikɛbagabaw olu ko sunkalo mankɔnɔ tile 15 su ko baara ɲuman kɛli si tɛ yen maa bɛ se k'a fɔ ko min ye ala ɲinina ye ko a hadisa sabatilen don ko i ka kan ka baara ɲuman kɛ sunkalo mankɔnɔ tile 15 su la k'a tɛ yen fila a sabanan ye min ye dɔw bɛ yaaseni kalan k'o jigin ka tila duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo gafe dɔw kɔnɔ ye u bolo u b'o duwawu ninnu kalan k'o fana bɛ san baraw ɲɔni ka sijan di mɔgɔ ma ka i la wasa fɛnko la an ko k'an bɛ mazhabu malikiya la malikiya dɔnnikɛbagabaw olu bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko o bato fasugu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn sunkalo mankɔnɔ su kɔnɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye bidiya de ye sufimɔgɔw de nana ka na don silamɛya kɔnɔ a ma sabati alakira la a ma sabati sahabaw la dɔnnikɛbaga dɔw de kɔni tun bɛ yen dɔrɔn u y'a ye adamadenw silamɛw bɛ kan ka fitinɛ diɲɛ nɔfɛ olu ko k'olu bɛ nin baara ninnu kɛ walasa ka maaw lasu ka taa silamɛya baaraw nɔfɛ sinon ko dalilu tɛ olu bolo a la o bidiya dun kɔlɔlɔ damadama bɛ bidiya la maa maa n'i bɛ bidiya kɛ i bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam i b'a ka sunna dɔ la bin kelen e bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw fara parce que dɔw bɛna tugu nin kɔ olu fana b'u fara ka bɔ silamɛ jama tɔw la fila a sabanan ye min ye e ye ko dɔ kɛ min b'a jira k'a fɔ ko e bɛ alakira ɲɛ diinɛ dɔnniya la i dama diinɛ créé nin si dun kelen kelenna si man ɲi o de la a bɛ fɔ ko bidiya man ɲi bidiya man ɲi bidiya in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi alabato de don dɛ mais dalu t'a la alakira la a bɛ kɔlɔlɔ de s'i ma alakira dun a y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ ko ni maa ma ko n'i ye baara o baara kɛ silamɛya kɔnɔ k'e bɛ ala de ɲini n'a ye k'a sɔrɔ ale alakira ka yamaruya kan t'o kan k'a bɛ segin i ma baara in bɛ segin i ma i tɛ baraji foyi sɔrɔ ala k'an kisi kan tan o ye a sabanan ye fɛn minnu n'an kan ka yɔrɔ ma janya la a naaninan n'an b'an ka kuma kun cɛ o kan o de ye maa minnu n'olu bɛ sunkalo mankɔnɔ profiter commerçants de kolo ka fɛnw sɔngɔw yɛlɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw haju bɛna se olu fɛn olu ma u b'a sɔngɔ yɛlɛ tɔnɔ ɲini kama nata kama an balimaw o min filɛ ye ka damatɛmɛ k'a la ko adamadenya ladiri tɛ wali fɛn min a bɛ fɔ a ma silamɛya kɔnɔ ko as-sama'atu ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na i tɛ don o kɔnɔ abada sabu alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ n'a yɛlɛmana ka bɔ Maka ka na Madina a ye baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ o de ye ka dunanw ni dugurenw k'olu siri ɲɔgɔn na walasa mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na socialement sɔrɔ t'a fɛ sabu adamadenw ka sɔrɔ tɛ kelen ye
o gɛlɛya baw nana Madina sigi kɔnɔ alakira y'o jogo min la kalan sahabaw la dɛ y'o de la baara pour que ka se k'o gɛlɛya olu latɛmɛ san dɔ nana a bɛ fɔ a ma ko amu ramadati ko gɛlɛya san o san in kɔnɔ kɔngɔ a ye maa tilayɔrɔ 3 a ye 2 de bɛɛ faga Madina kɔnɔ kɔngɔ bana tɛ dɛ kɔngɔ o wagati in na a kɛra ka bɛn ni Umar ka wagati de ye Umar ibn Khattab ale tun bɛ nafolo ta silamɛw ka nafolo jiginɛ kɔnɔ ka balo san ka taa di mɔgɔw ma fɔ u sigiyɔrɔ la u ka togodaw la burusiw kɔnɔ Usman ibn Affan fana nana Umar kɔfɛ ale ye exemple caman yira kabini Alakira tile la d'ailleurs Usman ye exemple caman yira nin babu la o de la ni Usman tɔgɔ fɔra dɔrɔn i hakili bɛ taa ka Usmanul Karam Usman funisire o Usman ni Alakira tile la delila ka welelema dabila kɛlɛ dɔ la tellement que gɛlɛya tun bɛ yen ka kɛlɛ in tɔgɔ da ko gɛlɛya kɛlɛ jɔn bɛ dɛmɛ kɛ an bɛna taa jihadu de la koyi an mago bɛ dɛmɛ na Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye welewelema dabila bɛɛ y'i seko kɛ mais Usman ye exemple ba yira nin don Alakira sallallahu alaihi wasallam ani ko ni mɔgɔ min sera ka nin kɛlɛbolo in dɛmɛ ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ arijinɛ nɔgɔya i bɛ don arijinɛ kɔnɔ siga foyi t'a la o don kama Usman ibn Affan a taara ka taa ɲamɛ a 950 a taara o de san kana di Alakira ma o dɔrɔn tɛ dɛ ani so 50 k'a dafa 1000 na o di Alakira ma ko nin kɛ k'i boloma fara ka taa kɛlɛ la ka tila o tugu dinaru 1000 wari la ani sanu uqiya 700 k'o bila Alakira yɛrɛ ma kun ka fini mugu kɔnɔ ko nin y'i yɛrɛ ta ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'i bolo don nafolo nin na a b'a yɛlɛma a dabali banna a y'i bolo kɔrɔta bɛɛ ɲɛma la ka duwawu kɛ Usman ye ka kɛ ko fɔ sahabaw ko k'olu ye Alakira kabakɔrɔla jɛman ye o don Alakira bɛ ka duwawu kɛ Usman ye ko bi ta kɔfɛ tɔɔrɔya tɛ Usman sɔrɔ bi ta kɔfɛ tɔɔrɔya tɛ Usman sɔrɔ yantigi Ala ne diɲɛna Usman ma i yɛrɛ fana ka diɲɛ Usman ma dɛ Ala yafa Usman ma Usman ye min kɛ dogo la a ye min kɛ kɛnɛ la Ala yafa a ma Usman bɛna fɛn fɛn kɛ fo ka taa se diɲɛ wulili ma Ala yafa a ma bi ta in kɔfɛ tɔɔrɔya foyi tɛ Usman sɔrɔ gɛrɛngɛrɛn kɛra Madina yahudaw de ta ye kɔlɔn min n'a bɛ ji bɔ yahudaw de ta don mais silamɛ tɛ taa min a la dɛ yahudaw de ta don a tɛ di fu ni fɛn t'i kun i tɛ ji sɔrɔ a ma dɔn maa minnu ye gɛrɛngɛrɛn tile kɛ Mali la yan nɔ i b'a dɔn jiko ye min ye Allahu akbar yahudiya cɛ ko k'ale ka kɔlɔn a tɛ min dɛ ni a bɛ san kɔni mɔgɔ min b'a san wa i b'a tilancɛ de san Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye welewelema dabila ko jɔn de bɛ biirunuma san kɔlɔn nin tɔgɔ de y'o ye jɔn b'a san wa Ala subhanahu wa ta'ala bɛ arijinɛ d'i ma mais a ma sɔrɔ Usman ta a ye kɔlɔn tilancɛ san yahudiya cɛ bɔ donc don kelen yahudiyaw ta don kelen silamɛw ta nka yahudiya cɛ tilala ka na i plaint Usman na ko mais ko silamɛw bɛ k'ale ka kɔlɔn ji ban donc ale ka turu mana na ji tina a ko o tuma na tilancɛ dɔ ye t'o feere ma dun ko problème t'a la a y'a san a bolo dɔ in doublé la a sɔngɔ dɔ in doublé la ka kɔlɔn bɛɛ san Usman t'a don k'a di Alakira ma ko Alakira a di silamɛw ma ka ji min a la naam o Usman de don tiɲɛ dɔ la gɛlɛya nana an bɛ gɛlɛya min ɲɔgɔn na nin ye dɛ o de nana bɛɛ bɛ kulo fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn ala maaw farala ɲɔgɔn kan ka to da dama kasi Alakira la sallallahu alaihi wasallam gɛlɛya b'an kan koyi Alakira
ala kira ko men kali ala la tile tɛ bin abadani fo ala subhanahu wa ta'ala kana n'a ka garijigɛ ye kana di aw ma o bɛɛ bɛ wasa ala kira t'a dɔn maa min don dɛ mais a y'a dɔn kɔni ala ye min fɔ a ye ko nin bɛ kɛ wa a dun bɛ kɛ de wa an y'an tɛ kɔrɔlen fa wa tile bɛ taa yanni tile ka bin Usman taara o y'a sɔrɔ Sami ɲaamɛw bɛ doni Usman de kana Usman caman commerçants b'a san kana doubler k'a feere mɔgɔw ma a sɔngɔ la Usman y'a bɛɛ san Usman fɛn fɛn bɛ nalen a y'a bɛɛ san ɲaamɛ donnen 19 Usman na Usman fitininw tɛ dɛ ka taa bila a ka so commerçants nana grossistes k'u bɛna san ale bolo ka taa feere kuma la taara Usman na Usman ma sɔn k'a feere u ma a ko a y'a feere dɔ ma kaban min bɛna ale sara fɛn na min ka ca u ta ye olu ko de k'u b'a doubler Usman ko ne y'a feere min ma dirhamu kelen o dirhamu kelen o bɛna ale sara 10 de aw dun ta ye suman kelen in sigiyɔrɔma 12 de donc o de tigi ta ka fisa k'olu ye jɔn ye anw jagokɛlaw anw grossistes bɛɛ filɛ nin ye Madina Usman ko ala a ye Usman a ye ɲaamɛ 9 de doni ta a la ka taa di alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ 14 dɛ a ye 9 de ta a la ka di alakira ma an balimaw hada Usman al-Khair jɔn de bɛ a ladege setigiw la i ka kan ka miiri nin wagati kelen in na n'a y'a sɔrɔ e ye daraka dun dɔ ma daraka dun n'a y'a sɔrɔ e bɛna tilefana dun dɔ bɛ yen nɔ daga tɛ sigi olu fɛ yen surafana yɛrɛ tɛ kɛ olu fɛ yen bɛɛ b'i kɛrɛfɛ misikinɛ dɔn dɔw yɛrɛ bɛ hali fini t'u la n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔ yan Bamakɔ de ye Mali ye koyi ka taa kɛrɛfɛ dugu ninnu na i bɛ kalandenw sɔrɔ u bɛ na fini fara-faralen de bɛ u la a fini yɛrɛ dɔw ti ko fo garanka b'a la est-ce que i ka taa Sugunikura la i ka taa bali kelen san 10,000 walima 15,000 20,000 i bɛ maa min fɛrɛ bɔ o la a ka ca dɛ an balimamusow misiri in kɔnɔ yan olu ye nin hakilina in ta san o san ni nin wagati sera u bɛ taa fo burusi kɔnɔ dugu dɔ la ka taa nin baara ɲuman kɛ ani safinɛw ni sukaro ani nɔnɔw ka taa d'u ma ɲinan ta in ka kan ka taa kɛ fo san yɔrɔ muso déplaceli kɔni ma nɔgɔn wa a mobili yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɛmɛ ɲininen don an balakaw minnu bɛ misiri in kɔnɔ olu de b'a baara kɛ san o san ni mɔgɔ min u kɔni u ye finiw san ka ban u mago bɛ dɛmɛ na dɔrɔn o sukaro n'o nɔnɔw n'o o safinɛw ani o fini minnu bɛ taa di fo san burusi kɔnɔ dugu dɔ la n'u bɛ se ka transport kɔni sɔrɔ transport dɛ wa a man ca yɛrɛ fana maa dama dama peut-être a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 7 o dɔrɔn de bɛna kɛ délégation ye ka taa di jɔn bɛ dɛmɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna sunkalo bɛ na o wagati kelen an balakaw bɛ sumanjalan dilan yan tulu b'a la sukaro b'a la nɔnɔ b'a la k'a sigi sigi kota 200 100 bɛ duguma yan 100 bɛ sanfɛ ka dɛsɛbagatɔw wele u ka yɔrɔw de la u ka na nɔfɛ yan an de bɛ taa wele de u tɛna ɲini yan dɛ n'a kɛra k'a fɔ ko a ye na dɔw bɛ na min ye nanfigi soni fana ye n kalontigɛla ye a tɛ kɛ o cogo la dɛ a mɔgɔw de bɛ ɲini ka taa wele ka na an sera ka min sɔrɔ ɲina i k'i ka sunkalo daminɛ n'a ye a balimaw ni maa min ye ɲuman kɛ Usman ye arijinɛ sɔrɔ cogo min na i fana b'a sɔrɔ ten bɛɛ ni arijinɛ sira don dɛ kana jɔ ɲuman na k'a ka dɔgɔ kana jɔ ɲuman na k'a ka dɔgɔ tuma dɔ i bɛ se ka 20 bɔ o 20 bɛ don arijinɛ kɔnɔ o wagati kelen e bɛ don arijinɛ min na dɛ o ka fisa ni miliyɔntigi ka miliyɔn ye Usman tun bɛ nin fɔ dɔ nana a ma ko Usman aw nafolotigiw aw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'aw ka nafolo ye ka don arijinɛ kɔnɔ Usman ko a ma a ko in ye ŋaniya ye ale Usman bɛ min bɔ caman na n'i bɛ ka o ye tuma dɔ e bɛ fitinin min bɔ dɛ o baraji ka bon n'ale Usman ka belebeleba in ye parce que an b'o de fɔ an ka ntalen na ko soso bira a kaman kari la mun y'a kaman kari a yɛrɛ fanga
sama bira kabakarla mu ya kabakari ayere o beni fangari do na fara ko saragati bo do ba fa ko setigu do ko la ere koto hatta e grebu ke o grebu muzo ni sigile me dala ifana simba awo ka fembo ka di ko ni bere kan ka yire digala ni ma na fara ko ni mangi do ale habili baba ko setigu do ko ka le senda he arjuna de mo ko ni kama la abadan hatta jagadan fidri fulani abe di fantan de ma cetawa nga ko na dire fantan keni fana ma ni ka o do surafara ko ni bi sura la to min fana buru e fana ki ka jagadan fidri bo pour que ki dige hona ni honte mo ka armadena ko no ika sinabaya ire nyinga fana sahaba tu me tanto mo fla we ñu won demé ñon ko bela jëlena islamia c'est de la prière, c'est le pardon, c'est le partage. Nous on est d'autres temps d'autres. Il veut battre chaman que d'accord. Aramadi en fana konosi. Amala Usman wa ta'ala dila ala kan ken man dunge. Ya rabbi ala ka kalo intima ko man yirana. Ala kan si jo ka kalo barka man kono. Ala ka hina ngata wa ala ka ya fakuma. Ala kan yere labani, ala ka barka do ansila. أنجيني أنا كان الله راني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا نمنا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمنا تبسيك خيرا لمن كرم